عليكم، عيد مبارك سعيد، الله يتقبل منا ومنكم. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 Salam alaikum. Eid al-Fitr. Cette fête célébrée chaque année par les musulmans des quatre coins du monde, un jour de paix et de joie qui vient clôturer un mois béni. Un mois de prière et d'invocation. Un mois de dépassement de soi et d'adoration. Un mois qui appelle à plus de solidarité et de compassion. Ce mois, tu l'as compris, c'est le mois de la révélation. Ce mois, c'est le mois de Ramadan. Plus que jamais désireux d'être dans la contribution et d'apporter à votre ville ce qu'il y a de meilleur en vous, vous, musulmans de Charleroi, avez quotidiennement soutenu ce projet durant tout ce mois. La distribution de plus de 5000 colis alimentaires en faveur des plus démunis. Des aides humanitaires à destination de familles en difficulté et de sans-abri. Des femmes et des hommes, jeunes et moins jeunes, de toutes origines et de toutes confessions. Des oubliés que vous avez, par la grâce du Très-Haut, nourris, abreuvés et soulagés, avec tant de miséricorde et de compassion. وفي سلامي وفي سلامي وداني دن 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 وداني دانا 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 Alors, pour parachever ce mois de la plus belle des manières, au sein de Générosité sans frontières, nous nous sommes engagés, avec nos partenaires de l'Union des mosquées de Charleroi, à travailler ensemble, main dans la main, pour réaliser le rêve de toute une communauté. Le rêve de pouvoir un jour célébrer cette fête tous ensemble, comme nous l'a enseigné notre bien-aimé. Le rêve de pouvoir partager avec l'ensemble de nos concitoyens ces moments de communion et de convivialité, de contribuer au mieux au vivre ensemble et de bâtir des ponts entre les différentes communautés. Par la grâce d'Allah et uniquement par sa grâce, l'histoire témoignera que vous y étiez, qu'en 2015, les musulmans de Charleroi se sont rassemblés, au-delà de tout ce qui avait pu par le passé les diviser. Couverts de sa sérénité, côte à côte, en toute humilité, debout, inclinés, prosternés, par milliers, unis pour le glorifier. Comme une nouvelle page qui s'écrit pour toute une communauté. Un rayonnement pour toute une ville et ses entités. Une miséricorde pour l'humanité. Salam alaikum, bienvenue à la prière de Charleroi Expo 2015, prière de l'Aïd. Tu sais quoi, les mots ça sert à rien, viens voir. Tu verras comment c'est bien, c'est rempli. Sans oublier la contribution des pouvoirs politiques locaux
qui ont soutenu sans concession cette initiative qui ouvre la voie à une saine collaboration entre les promotions de vivre ensemble. C'est donc par la grâce de Dieu qu'un triple objectif a été atteint. Ô les hommes, celui que vous adorez est un, et votre Père est un. Pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, ni d'un blanc sur un noir, ni d'un noir sur un blanc. La seule supériorité qui compte auprès de Dieu est celle de la piété. Ai-je transmis le message? Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. إنه لشرف عظيم أن نجتمع في صعيد واحد وأبشروا أن التاريخ سيشهد لكم بهذا وأنكم وفقتم لتضعوا اللبنة الأولى وأن تضعوا بصمتكم من أجل هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. فبفضل الله وبفضل جمعية الجود بلا حدود تحققت أمنية إخواننا القدماء ونشكر أئمة مساجدنا على هذه المبادرة القيمة التي ستكون إن شاء الله قدوة لغيرنا ولإخواننا في المناطق الأخرى من أجل هذا الزخم العظيم. فهنيئا يا أهل منطقة شبروة، فقد أصبحتم قدوة لغيركم، كما لا يفوتنا أن نشكر السلطات المحلية على هذا التعاون الجبار معنا. Mes chers frères, mes chères sœurs, chers citoyens et citoyennes, c'est une joie et un bonheur immense que de voir enfin concrétiser la volonté de nos anciens qui, pendant des années, avaient souhaité réunir l'ensemble des mosquées de notre région. Et cette réussite n'aurait sans doute pas vu le jour sans l'association Générosité sans frontières, qui n'a pas ménagé ses efforts et qui a joué le rôle de véritable ciment entre les mosquées. De même, la contribution des imams qui dit au départ ont apporté leur soutien et leurs encouragements aux différents organisateurs a été inestimable. Sans oublier la contribution des pouvoirs politiques locaux qui ont soutenu sans concession cette initiative qui ouvre la voie à une saine collaboration entre les promotions de vivre ensemble. C'est donc par la grâce de Dieu qu'un triple objectif a été atteint. Premièrement, établir la concorde entre les croyants et les croyantes et unifier la communauté. Deuxièmement, marcher vers une meilleure collaboration entre les mosquées afin de bâtir ensemble l'avenir de demain. Car si seul on va vite, ensemble on va loin. Troisièmement, célébrer ces fêtes dans un lieu public ouvre à tous afin de partager notre discours, nos valeurs, notre religion avec l'ensemble de nos concitoyens. Tous les louanges
لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا 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 لا. يا عيد يا عيد الفرح والسعادة، عيد الفطر من بعد شهر الصيام، من بعد شهر الصوم شهر العبادة، بك نبتهج يا عيد في كل عام. يا عيد يا عيد الفرح والسعادة، عيد الفطر من بعد شهر الصيام، من بعد شهر الصوم شهر العبادة، بك نبتهج يا عيد في كل عام. طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة، يا كيف بوصف فرحته في كلامي. الله طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة، يا كيف بوصف فرحته في كلامي. دم السعد بالعيد يسرد جواده، بلغها لي يا عيد وفي سلامي. دم السعد بالعيد يسرد جواده، بلغها لي يا عيد وفي سلامي، وفي سلامي وفي سلامي. وداني دن 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 وداني دانا، 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 داني دانا داني دانا. يا عيد يا عيد الفرح والسعادة، عيد الفطر من بعد شهر الصيام، من بعد شهر الصوم شهر العبادة، بك نبتهج يا عيد في كل عام. يا عيد يا عيد الفرح والسعادة، عيد الفطر من بعد شهر الصيام، من بعد شهر الصوم شهر العبادة، بك نبتهج يا عيد في كل عام. بالعيد كن الكون يلبس قلادة، يا روعته فوق الفضاء والغمام. يا رب يعود العيد عيد السعادة، في كل سنة بالخير بعد الصيام. بالعيد كن الكون يلبس قلادة، يا روعته فوق الفضاء والغمام. يا رب يعود العيد عيد السعادة، في كل سنة بالخير بعد الصيام.